जय जगन्नाथ ओडिया बहु चैनल गोटे सुंदर फ्रेश वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। किछि दिन पूर्वे मु जाइतिली मौ संगर हमर देहांत होइतिला खोर्धा भागुरी ए जिबा बाटरे किछि वीडियो कर देथिली आ एबे चल जिबा तांको घर को एटा होचे तांको घर घर चारिपटे घर मझिरे होचंदी ठाकुर घर प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एठी पूजा पाउचंती। बहुत सुंदर परिवेश सुंदर जगह जेहेतु गोटे असुविधा कम होती किछि वीडियो में पोस्ट करी बड़ फैमिली 5 भाई जेहेतु चारिपट जाक घर बहुत गुड़े घर मझिरे ठाकुर घर आ फूल गछ किसी से अल्प किसी वीडियो शूटिंग करके आनी ये वीडियोटा हूँ 10 दिन वीडियो जेहेतु आम ओडिया परंपरा अनुजाई आमर तो रीतिनीति जमती हेले पालन करिया पड़े ये 10 दिन वीडियोटा जेहेतु बड़ पोखरी थिला से पोखरी से जो तुठ कम हुए से किसी वीडियो मु कर देथिली। ये देखो समस्ते बंधु परिवार वर्ग झील बहु समस्ते समस्ते एकाठी होती ये सरलानी तुठ कर्म सरिकी सब नुआ शाढ़ी पिंधिकी सब बसते एवं आसी जाइलु समस्ते घर को आसला आहरी किसी कुणिया थे सब कुणिया सब गोटे गोटे सब आसते जेहेतु जॉइंट फैमिली आ बड़ परिवार से मौसा होचंदी बड़ से होचंदी 5 भाई 5 भाई बहुत माने सब रिलेशन कुणिया तापर आमर ये भाउज मैंने सब आसते आम 3-4 भौणी जाक से जाइलु तापर ये देखो मोर आउ जड़े मौसा आसते मो बड़ भौणी ये प्रणाम कर ये सब कुणिया देखो जड़े जड़े समस्ते आसुँच समस्ते बंधु था किंतु गोटे कम कार्य पड़े समस्ते एकाठी होती ना बहुत खुशी लगे आ सब खुशी भितर किसी दुख थाए किसी सुख थाए जन्म अच्छी माने मृत्यु अच्छी तेणु एतिकी दुख जे मौसा शोक सभारे समस्ते झील झियारी भाणीजी पुओ बोहू बंधु बांधव परिवार वर्ग समस्ते एकाठी होती आ बहुत शांति और खुशी कामटी होता जेहेतु से बहुत करिसेंती भाई पुओ बोहू समस्त बहुत कर ऋण कहीं भी सुझी पारे भगवान तांकर अमर आत्मार सद्गति हो एतिकी प्रभु जगन्नाथ निकट में निवेदन। तापर देखंतु वीडियोटी लास्ट जाए देखिए लास्ट टाइम वीडियोटा देखिले जानीपारे आ लास्ट को मध्य रोसई भोजी भात किए सब आसी कौन सब कहले किसी सब विशिष्ट लोक आसुच्चंती सृष्टि सभारे किछि किछि मंतव्य देइचंती वीडियोटा को लागिक रुहतु लास्ट जाए देखंतु कंटिन्यू कले जानीपारे ये देखंतु समस्त जेहेतु व्यस्त ये व्यस्तता भितर मुझे किसी वीडियो शूटिंग करके आनी से ही शेयर करछि जदि वीडियो रे कोट किछि पूर्णाम महिमा वर्णते जनकथम जत्प्रवार पदम ब्रह्मसिद्धम प्राप्तवार एक ही राम दशरथ के बेटा एक ही राम सब घट के बैठा एक ही राम जगत उजियारा एक ही राम असुर निकंदरा प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत को सदा बेले मुझे संग्रह करिछि जे आम सनातनी से सदा बेले गोटे उत्तम क्षेत्र प्रस्तुत करेंगे ये विश्वास मोर रही तेणु आज ये सभारे जो मैंने उपस्थित अच्छा मुझ समस्त को गोटे मात्र कथा कहबी जे आमे संसार को आसीचे आसला बेले गोटे निआ जलुला से निआटी जलिवा सांगे ज्ञाति परिजन शुभेच्छु समस्ते हर्षध्वनि दौले एवं मिष्टान्न बंटन करते किंतु आउ गोटे निआ जोटा स्पष्ट विदाय नेला बेले से निआंटी जले से ज्ञाति परिजन शुभेच्छु मैंने समस्ते क्रंदन करती एवं लोकटी को विदाय जनाती तेणु मु आज ये द्वादश सभारे पुनर्बार मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची एवं तांकर परिवार वर्ग को जगतरनाथ जगन्नाथ शक्ति साहस दिंतु से ये दुख समय ये दुख को सही आग को बढ़ंतु एवं तांकर ना आउरी आग को नियंतु। नमस्कार वंदे आज स्वर्गत त्रिनाथ साहू अवर्तमान ए माटी निश्चित भाव परिवार सहित ए माटीर समस्त बुद्धिजीवी समस्त जनसाधारण निश्चित भाव
ଆଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୋର ସେ ତ ଜଣେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଲୋକ। ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସବୁ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ କିଛି ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବାର, ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ସେଠି ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ ଭୋଜି ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି ଚାଲିଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା, ତାପରେ ଏଠି ଦହିବରା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜିରେ ତ ଦୁନିଆ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ନା, ଏଇଠି ମକାରା ସବୁ ଗୋଳା ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟମାଟୋ ଖଟା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ତାପରେ ଭୋଜି ତ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଧି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି କ୍ଷୀରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଆମିଷ ଆଇଟମ୍, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେଜାଏ ଛଣା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଛଣା ମାଛ, ଆଉ ଏଠି ହେଇଛି ପନିର ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଦହିବରା ହେଇକି ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଲୋକ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇକି ସବୁ ରହିଗଲା। ଏଠି ସବୁ ପରସିବା ଲୋକ ସବୁ ରେଡ଼ି। କାହାକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ଏତେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହିଁକି କହିଲେ ଭୋଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଯେଉଁ ତେଲ ମସଲା ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଂଶରେ ଖରାପ କରେ। ତେଣୁକରି ଯେବେ ବି ଭୋଜି ଖାଉଥିବେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଟିକେ ଭୋଜି ଖାଉଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯିବା। ଏଠି ଚାଟ୍ ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଟ୍ ଖାଇକି ସବୁ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭାଉଜ, ଆମ ଭଉଣୀ, ଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଖଟି ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଚାଟ୍ ଟିକେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ଏଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଗୋଟେ ଭୋଜିରେ ତ ଏକାଠି ହେଲେ ସବୁ ଖଟି ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ନା, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରେନି। ଯେହେତୁ ନିଜେ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେନି ନା, ମୋ ସାନ ଭାଇକି କହିଥିଲି ସେ ଏଇଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ବନେଇକି ବି ସବୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଯାହାହେଲେ ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଖରେ ତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଖାଇବାକୁ ନା। ଏଇଠି ଆମ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା କି ମଜା। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବା ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅନେକ ସମୟ ବସିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହିଁ। ଭୋଜି ଖିଆ, ଭୋଜି ରୋଷେଇ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ବାକି ଆମର କୁଣିଆ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଢେର ସାରା ସେଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘରେ ସବୁ ବସିକି ଗୋଟେ ସବୁ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମଉସାଙ୍କ ଘର। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସବୁ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବନ୍ୟା ପାଣିର କେତେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ପାଣି ସବୁ ବାହାରକୁ ବହୁ ସମୟ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝାରା ମାଡ଼ିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଏ ଦେଖିକି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।